درود بر شما بینندگان عزیز برنامه شما و صدای شما. Hello my dear viewers, this is same old program used to be called You and Your Voice and it still is. امروز 10 شهریور 1399 که اگر بخوایم واقعش رو بگیم 2500 سال فلان که متاسفانه هنوز گرفتار چنگ عرب و اسلام هستیم. مطابق است امروز با 31 ماه اوت سال 2020. اون یکی سال و ماه از این حرفا فعلا در این لحظه کاری نداریم. Today is August 31st, 2020. For the ones who know me, have seen me before, well, there's not much I can say. You know who I am, what I am, and what I stand for. برای کسانی که منو قبلا دیدن چی بگم؟ همون شخصی هستم که بودم و این برنامه رو امشب به عنوان یک معارفه پخش میکنیم تا یه مقداری بیشتر همدیگر رو بشناسیم برای کسانی که کاملا منو نمیشناسن. Today's program is going to be a kind of introductory. So for the ones who don't know me, will get to know me a little bit. I have to start by what happened to Iran 1400 years ago or about to lay the foundation that what exactly I'm talking about. برای اینکه منظور خودم رو مشخص بکنم، موقعیت خودم رو که من به چی عقیده دارم، باید برگردم به 1400 سال پیش که زیربنا رو آماده بکنم که حرفی که من میزنم دلیلش چیه و واقعاً به چه منظوری است. از حالا بگم منظور سویی ندارم. I don't have any mal intentions. 1400 years ago, Arabs under the name Islam, and underline that because we're going to come back to this more and more and more and more. Arabs under the name Islam came out of Arabian Peninsula the same way they attacked very many places. When they came out, they made a right hand and came into Iran. 1400 سال پیش عرب ها از عربستان بیرون اومدن زیر اسم اسلام و این رو میخوام خاطرتون باشه چون در آینده و همین امشب این رو شاید به کرات از من بشنوید زیر اسم اسلام. حالا چرا من اینو میگم؟ الان برمیگردم. Now why do I say that under the name Islam? Because prior to that there was Arabia, there were Arabs. On the other side of the Persian Gulf there were Iranians, at that time called Persians, Persia, Pars, however you are familiar with it, it's fine. And they had nothing to do with each other. Absolutely nothing. Persians didn't want that dry desert. They were happy where they were. And we had nothing to do with each other. قبل از
هجوم اعراب به ایران، اعراب اونور خلیج فارس بودن، ایران یا پارس، پارسی ها اینور خلیج فارس بودن، کاری هم به هم نداشتن و هیچ مسئله هم وجود نداشت. برای اینه که من هی تکرار میکنم زیر اسم اسلام. The attack on Persia at that time was under the name Islam. They wanted the whole world, right from the get-go beginning, become Muslim. Why? I don't know. حمله که کردن زیر اسم اسلام بود به ایران و همونطور که میدونیم از روز ازل، از همان زمان اینها دلشون میخواست که تمام دنیا مسلمان بشه. نه تنها دلشون میخواست، it was a kind of mandatory. اجباری بود. Not only they liked for the whole world to become Muslim, but as far as they were concerned, it was mandatory. Become Muslim or die. We see remnants of that these days also. همونطور که گفتم فقط موضوع دلخواستن نبود و یک ببخشید مسئله اجباری داشت. مسلمان شو یا بمیر. حالا البته اون موقع‌های جزیه‌ای هم بود که یا مسلمان شو یا یه پولی بده، مال و منالی بده یا بمیر. The attack on Iran was equal with complete and total destruction of Pars, which we know it as Persia and today Iran. Complete, total destruction. حمله که به ایران کردن واقعا بهتون بگم موجب انهدام کامل پارس در آن زمان و ایران که حالا بهش میگیم. هر چی بود از بین بردن. They destroyed everything that was around. More specifically, their intention right from the beginning and get-go was to take people's identity away from them so they don't even know and won't remember who they were. And that is going on even today. سعی اونها بر این بود هنوز هم تا به امروز باقی مونده‌هاش رو میبینیم و هست، مخصوصا الان در ایران که به چشم خودتون میبینید، ممکنه توجه نکنید ولی به چشم خودتون میبینید که هویت مردم رو ازشون بگیرن که ندونن اصلا کی بودن، چی بودن، از کجا اومدن، تاریخشون چیه، کی هستن یا کی بودن. For that reason and purpose, their first goal was to destroy all the books and libraries. برای همین منظور هدف اولیه‌شون این بود که تمام کتابخانه ها و کتاب ها را از بین ببرن. چرا؟ چون واقعا اگر میخواید برگردید بدونید کی بودید، چی بودید، از کجا آمدید، تاریخی لازمه بخونید. همه را از بین بردن. پس تاریخ که از 2500-600 سال قبل ایران امروز ما میدونیم که نمیدونید، از کجا آمده؟ You may ask,
Where did the history of Iran come from then? 2,600 years that we know of. Really, I'm embarrassed to say, most of what we know these days is from writings of a historian named Herodotus, a Greek historian. Very famous. Everybody, I imagine, has heard of his name. اکثر تاریخی که ما امروز راجع به پارس و قدیممون میدونیم از کتاب‌های تاریخ نویس یونانی هرودوت انتخاب شد. برای ما هیچی باقی نذاشتن. مملکت رو ویران کردن. کشتن. They didn't leave anything for us. They destroyed everything. They killed. They stole. They raped women and girls. They burned buildings and everything down. در حملهشون کشتن، نابود کردن، اسیر کردن، به زنها و دخترها تجاوز کردن و همه چی رو یا به آتش کشیدن یا از بین بردن اونطوری که میخواستن. 1400 سال یه خود بالا پایین گذشته. 1400 years has passed, give and take. And Iran is still in the hands, filthy hands of mullahs in Iran and their own version of Islam. $1,400 years has passed. Nothing has changed. خانم آقایون 1400 سال تقریبا گذشته و هنوز تا به امروز ایران به همون وضع باقی مونده. امروز در دست اخوندا، ملاها، در سر و رأس قدرت، زیر اسلام مندراری که از خودشون درست کردن. بنابراین چی عوض شده؟ Now tell me, what has changed? What has really changed? Anything? No. حالا من بگم چی عوض شده؟ همون کشتارها، the murders, killings, تجاوزها، rapes، پول مردم رو گرفتن، taking people's money, and on and on and on و مسائل دیگه هنوز پابرجا و برقرار در ایران و مردم ما هنوز تا به امروز نشستن و تحمل میکنن. Nothing has changed. Atrocities are still there under the made-up version of Islam by mullahs in Iran, and people are still sitting there and taking it and have no power, really, to change anything. My main reason for saying these things is, just like I said at the beginning, I want us to get to know each other, and more than anything else, for you to get to know me. مقصود و منظور من از گفتن این مطالب این بود که
با من بیشتر آشنا بشید و بدونید حرفی که میزنم برای چیه. And now, listen to this maybe very, very, very controversial statement. Islam has no place in Iran. And Iran has nothing to do with Islam. That's what I think. عزیزان، نظر من اینه اسلام جایی در ایران نداره و ایران نباید کاری به اسلام داشته باشه. Remember I said it may sound controversial? No, it's not. Did I say anything about Islam itself? As much as I know about it? No. Good for the ones who want to have it. Good for more than anybody else, Saudi Arabia. It came from there. Great. Fantastic. Nothing wrong with it for them. Because before that they used to pray to statues that they made. Good. Do I have anything against Islam itself? No. ببینید ازن من گفتم اسلام در ایران جایی نداره، ایران نباید کاری با اسلام داشته باشه. به خود اسلام کاری ندارم. نوش جون اون مملکت ها و کسانی که مسلمان هستن. به اسلام علاقه دارن. در صدر همشون عربستان سعودی. مگه اسلام از اونجا نیامده؟ ساخته و پرداخته اونا نیست؟ بله هست. تا قبل از اسلام بت پرستش میکردن. بنابراین خیلی خوب بر اونا. خیلی خوب. بسیار عالی. جاهای دیگه بسیار عالی. Remember this. We had much, much, much better than that. The old Persia was under Zoroastrian Faith. The absolute most beautiful faith that you can ever imagine. And you will never know unless you read the book cover to cover and pay attention. مملکت ما زرتشتی بود. ما داشتیم. چیز خیلی بهترم داشتیم. آیین زرتشتی داشتیم. هنوز هم یه مقدار کمی باقی مونده. ولی چرا ما احتیاجی نداشتیم به چیزی دیگه؟ و شما نمیدونید تا روزی که کتاب آیین زرتشتی رو از اول تا آخرش بخونید و توجه کنید ببینید چقدر زیباست، چقدر عالی است و مولا درزش نمیره. What else can I say? I said all these things to make my position known. من همه اینها رو گفتم که موقعیت و نظر خودم رو مشخص بکنم. چرا؟ Now you may ask why? Because you may not even want to come back and see any of my shows. I refer to them as shows because of my television background. من میگم شو به خاطر کار تلویزیونی که میکردم. حالا هرچی که میخواد اسمش بذارید، ویدیو، هرچی. Whatever you want to call it. Video or whatever. You may not want to come back and see any of it. You may want to turn it off right now here and go. شما ممکنه اصلا نخواهید برگردید نگاه بکنید. چیزی ببینید. چیزی از من بشنوید. ممکنه همینجا منو خاموش کنید برید.
یک بار دیگه تکرار میکنم. اسلام در ایران جایی نباید داشته باشه و ایران به اسلام نباید کاری داشته باشه. Islam has no place in Iran, and Iran should not have anything to do with Islam. And I repeat again, don't take that as being anti-Islam. No, 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 no. Only and only for Iran. It doesn't belong in Iran. That's all. That's all I'm saying. من متهم به مخالف اسلام بودن از این حرفا نکنید. من فقط و فقط دارم میگم اسلام به ایران تعلق نداره، در ایران جایی نداره و ایران کاری نباید با اسلام داشته باشه. این موضع منه. و من هر قدمی که بردارم تعقیب کردن موضع خودمه و اگر برگردید به من نگاه بکنید، گذشته من هیچ عوض نشدم، هیچ زد و نقیض نمیگم و کاری به کار هیچکی ندارم. من هستم خودم، این نظر منه. حالا دلتون میخواد توجه کنید، بیشتر با هم یاد میگیریم. این فقط یک جلسه معارفه بود. As I mentioned, this was just an introductory session for you to get to know me. And know me, most of my programs and everything is going to be based on that. Islam should not have any place in Iran. Iran should not have anything to do with Islam. And I don't want you to think that I'm against Islam itself. No. Very good, super, fantastic, beautiful for everywhere else that they want to have it. Why is it that I say it doesn't belong to Iran? Because we had better than that. I said it and I say it again. And we still have remnants of that left in Iran, and it's going to be a matter of very short period of time that can be Zoroastrian Faith could be all over Iran, everywhere. And they are just about everywhere, in hiding. بازم تکرار میکنم، صحبتی که من کردم و موقعیت و موضع من برای اینه که ما بهترش رو داشتیم، هنوز هم یه مقداری داریم، یه مقداری در ایران باقی موندن و مدام یک وقت کوتاهه که تمام ایران رو فرا بگیره، مثل همون پارس گذشته. و بازم تکرار میکنم، تا کتاب زرتشتی رو جلد تا جلد نخونید و توجه نکنید، اصلا نمیدونید من دارم راجع به چی صحبت میکنم. At the end, let me mention I have already received a whole bunch of emails, subjects that people like to talk about or they want me to talk about. پیشاپیش بهتون بگم من هنوز شروع نکرده مقدار زیادی ایمیل دریافت کردم، عقاید، نظرات، مسائلی که میخوان من راجع بهش صحبت بکنم یا با هم صحبت بکنیم. صحبت کردن شما با من از طریق ایمیل خواهد بود. من حد اکثر سعیم رو میکنم که همه رو بخونم، تا الان که همه رو خوندم. I'm going to do my best to
read all the emails. Now, what is that email I'm referring to? I have received a whole bunch. I have answered just about all of them. And that is my intention. I may not be able in future, I hope. There'll be so many that I won't even get a chance to answer everybody. However, you are going to hear me on videos. You're going to get your answers on videos. I guarantee you I will look at each and every one of them. Okay, what is your email? I have made this email specifically for these videos that I put out on YouTube. And it's very simple. Iran, I-R-A-N, Raft, R-A-F-T, @gmail.com. And if you're interested to know, Iran Raft, meaning Iran is gone. Again, Iran Raft, I-R-A-N-R-A-F-T, @gmail.com. عزیزان من اگر میپرسید که خب این ایمیل چیه، عده زیادی میدونن. خیلی ساده ایمیلی درست کردم فقط برای این منظور و اون ایمیل هست ایران رفت، I-R-A-N-R-A-F-T @gmail.com. دیگه لازم نیست برای شما توضیح بدم که ایران رفت یعنی چی. یعنی ایران رفت، داره میره. یه خورده دیگه صبر بکنیم به طور کلی میره. Iran is just about gone in the hands of mullahs and now Chinese. Now Chinese are getting in Iran. And if we give them the chance, if we wait any longer, it will completely be gone. I want to cut this short and finish it here. I don't want to take too much of your time. We're going to talk about many different subjects in future. من نمیخوام وقت شما رو امشب زیاد بگیرم، ولی میخوام بدونید که راجع به خیلی از مسائل صحبت خواهیم کرد. از من چیزهای مختلف خواستن که راجع بهش صحبت بکنم. مثلا یکیش I just named one. Somebody asked me if I would speak about homosexuality, gays and lesbians. Sure, I will. یکی از من خواسته که راجع به homosexual ها، کسانی که همجنس باز هستن، حالا یا گی یا لزبیان صحبت بکنم. اونم بروی چشم صحبت میکنیم. But there's one thing I want you to know. Whatever I say is my opinion. I'm not going to repeat what I hear here and there. Well, you can hear that yourself. If you ask me, it's for my opinion, my analysis. یعنی خانم آقایون، هر مطلبی که من راجع بهش صحبت بکنم و از من بخواید صحبت بکنم، خب لابد نظر من رو میخواید دیگه. غیر از اون خب خیلی جا همه چی هست، برید خودتون بخونید، نگاه کنید، گوش کنید. مسئله این نیست. بنابراین بدونید راجع به هر مسئله‌ای که صحبت کردیم یا صحبت کردم، نظر شخص منه. اگر چیز دیگری بود همونجا اعلام میکنم. این رو هم به خاطر داشته باشید. با من در تماس باشید. ایران رفت، I-R-A-N-R-A-F-T @gmail.com. For English speaking people, Iran
raft IRANRAFT @gmail.com. Let me know if there's something you want to tell me, if there's something you want to ask, if there's something you like to hear about it. But remember, it's going to be my opinion. Other than that, well, you can find out yourself, go read here and there and look here and there. I hope I didn't take too much of your time. امیدوارم وقت زیادیتون نگرفته باشم. باز هم برمیگردیم با هم صحبت میکنیم. به خدای بزرگ میسپارمتون. May Lord be with you till I see you again.